Gikalipay sa pipila ka PUJ drivers sa Cagayan de Oro City ang extension sa consolidation alang sa PUV modernization program sa gobyerno. Hinuon alang sa pipila ka mga modernized jeep drivers, wala kuno problema kanila ang pagbiyahe sa mga traditional jeepney. Ani report. Gikalipay sa mga traditional jeepney drivers sa Cagayan de Oro City ang pag-aproba ni President Bongbong Marcos Jr. sa extension sa consolidation sa traditional jeep ngadto na sa bulan sa Abril inay karong Enero 31 sa mong extension. Mamahimo pa nga makapamasada ang mga traditional PUJ drivers hantod April 30 ning tuiga. Tulo ka bulan nga extension gikan karon. Matod sa mga driver, dakong tabang kini labi na sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhian. Nagpasalamat po ko kang Bongbong Marcos, presidente nga gipa-extend niya ang mga jeepney. Walang karon dako po may kalipay nga sa mong pagpanginabuhi nga ni sa mong pagpanginabuhi sa jeepney driver nga makakaon po mi sa sulod sa tulo ka adlaw. Apan alang sa uban driver, mas maayo gayud kuno nga dili na sila i-phase out sanglit lisod mangita og laing trabaho karong panahona. Manginat lang unta ko sa atong gobyerno nga dili lang unta ma-phase out, padayon lang unta ang buwan ba. Kay aron kaming mga pobre mga kabos labi na nako nga murag sa ligad. Nga makalahutay gid sa antud sa kuan ba? Antud santud. Mas tsara nga dili sila ma-phase out kay dagan ba kayo mga jeep karon. Yang uban karon mga van kay mga bus kay di magyapon kayo makalawtay. Nya sa kadagan ba sa jeep may mag-ilang maaprobahan na nila diretso. Sa kabahin sab sa mga modernized jeepney drivers nga miyembro na sa kooperatiba nga gabiyahe sa syudad, wala sila problema tali mga traditional jeepneys. Kasabot kuno sila sa kalisod sa ilang kauban ng drivers. Murag nagamay sir, mapiktuhan gid mi sir. Kuan man mo pasahero pod. Mabahin ba? Malagibot ba? Pero okay naman po sir. Wapo may mo kung maugi balaon. Adili man sir, okay ra man gyapon kay aron napod sila kuan, panginabuyan nila ha. Napoy ila. Okay ra gyapon. Okay ra man gyapon. Matod sa LTFRB 10, sobra 90% na ang mga driver ug operator nga nakasubay sa modernization program sa gobyerno. Sa PUJs, miabot na sa 96% ang nakasulod sa modernization program, samtang 97% alang sa mga PUVs. Busa, wala matod pay angay ikabalaka, sanglit dili mahitabo ang ginatawag nga transportation crisis sa rehiyon. So, ngayon na namang na-extend, again, ang nakikita natin dyan is the government is giving an ample time for those remaining individual operators na sumali sa ating modernization program. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.